tongba di sabar phai tong abono kitingei hasteo yaksi habang ipakhatui bobo hai tago samang betang hazagi to actually hambai no no hai malai phema mo amla koke CPIM বা তিনি বামফ্রন্ট তিনি যে সমস্ত নির্ধারিত বা সিস্টেম অনুযায়ী তিনি program to খাই দম abo ape sung jara nuk nai rok ba jara kom bisi observe খাইনে তিনি মানে left politics movement no sung bai ke class struggle খাই dom abo tono sai je sung class struggle political party sung onno dhol ba sini system to ekটু খারাপ কাজে আপনি sung jara বুঝিনার চেষ্টা খাইনে না সব সময় বিচার খাইনে আপনি সন্তান আপন নতুন খাই সানা কোনো বিষয় কখাচু যিনি সামুহমং যেমন দিয়ে কোথাও প্রকাশ হইয়া তিনি সারা রাজ্য ধর্মনগর থেকে সাবরুম পর্যন্ত ত্রিপুরানির প্রত্যেকটা গ্রাম পাহাড় শহর তিনি পলিটিক্যাল প্রোগ্রাম তো খাই দং হয়তো অন্যান্য দল হাই বা বিজেপি ত্রিপুরা মতো লখাই হাও বাও খাইয়া তিনি একটা সিস্টেম খাইয়ে কিন্তু আশাবাদী যথেষ্ট বড় সারা দং এমন কিছু দিন বাদ করে কোথাও প্রকাশ্য কোথাও গোপন চিনবাই যোগাযোগ দङ जोंबाय थायो এবং আবহাওয়ার মানসি সবসময় নিয়মিত মূল্য চাইনা যে জায়গা পরিবেশ পরিস্থিতি একটু সচেতনভাবে বড় পরিবর্তনের পক্ষে আর জায়গা কিছু বড় প্রকাশ্য পাইও কিন্তু আবধি যে পরিবর্তন দ্রুত অঙ্গ পরিবর্তন খুবই চমকপ্রদ খুবই দ্রুত পরিবর্তন পাইতাম কাজে তিনি ইয়াকসি বদলনি সামগ্রিক কাহামতেন তান পরিবর্তন দङ যথেষ্ট সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যৎ খুব আশাজনক tabuk nung to DDC hapango kebangma jora romuino ADC ni MDC keplaing zak keba executive member bongli phaimani tabuk যে 2021 বিশিনি সিমি তাবুক 26 ও 26 যেভাবে দরকনি যেপুনি প্রশাসক এডমিনিস্ট্রেশন টংপুনি বাই তাবুকনি যে এডমিনিস্ট্রেশন বরকনি যে তুইতুলমু বরকনি সামং হুমুং ববো হাইকে আব্রুনি বাই তাবুকনি যে সামং হুমুং তাঙি দংমানি ত্রিপুরা এডিসি আমচাইলো ni bagay abo bobo hai difference nu hai ke batago bobo hai ke samung tangjagi to lokorok ni bagi samung tangjagi to na tai kubun phasingo tangjagi to bobo hai ke খুব ইম্পর্টেন্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ আমি জীবন আং কিছু সময় এডিসি মেম্বার দংখা এবং এক্সিকিউটিভ মেম্বার হিসেবে আং সামুদাঙ্গা সুযোগ মাংখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রবলেম থাকা এডমিনিস্ট্রেশননি প্রথম কামবা ব সিস্টেম মেনটেন মাখাই সিস্টেম করি থাকে এডমিনিস্ট্রেশন কলাপস হয় কিন্তু কারণ আমরা একটা বৃহত্তর অংশ জনগণনি সামুন্ন সুস্থভাবে পরিচালনা খাইনার ক্ষেত্রে অনেক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি খাইবা যদিও আমরা নির্দিষ্ট বড় সময় কিন্তু রমজারি তাবং যে এডিসি এডমিনিস্ট্রেশন সামুতাঙাই র আনি অবজারভেশন আং যা নুকতা বরং বিসিঙ্গ সিস্টেমনি মানে মারাত্মক অভাব দं এবং আরো বিসিং সবাইতে অখা যে অর্থনৈতিক বিষয় যে সিস্টেম আবো কিন্তু মানে নানা বরং অভিযোগ যেমন তঙ্গ চুঙ্গনব এবং যে সিস্টেম আবো কিন্তু একটু গলত দं আং খাতাও
কারণ जोंबो বামফ্রন্ট সরকারের সামুং তাंखा जों एडिसि प्रशासन এবং বিজেপি সরকার ফেমা পরিবর্তন সামুং তাंखा एडिसि एडमिनिस्ट्रेशन जों বামফ্রন্ট তংफ्र जों যতটা সীমিত অর্থনৈতিক রাংপুসা মা বিফানো কিন্তু সিস্টেম কাহানিয়াवनो जों নক তাङो রমাখা রুট কমিউনিকেশন খাইমাখা এবং বিভিন্ন ইনফ্রাস্ট্রাকচার जों কাহবে খাইমাখা যেমন দিনিনি जों গরিবঙ্গনাও কাম খাবলে বিল্ডিং উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সব জায়গায় একটা প্রশাসনী ইয়াগো আর্থিক সংকট তংনাই সীমিত অর্থনীতি তংনাই আবো তংনো মানো কিন্তু একটা প্রশাসন একেবারে খালি আবো তো কিন্তু উচিত দিয়া খালি তংনা কগে কিছু তো তংনাই কিন্তু ওই যে সিস্টেমের গন্ডগোল আমার বড় হয়তো সামুদ্রিক মায় এবং আরো বিসিঙ্গ এই যে তাবুনি এডিসিনি বিপামথানের প্রশাসনরা সবচেয়ে বেশি ধ্বংস খাইনাই করাপশন এবং এই করাপশনের বাংলায় কিন্তু সবচেয়ে বেশি ধ্বংস হয় চুমনুই তমুলে নুরমদি তাবু রমদিনো आं কিছু ঘটনা दङ सानो एडिसिनि इएम रक एडिसिनि डिपार्टमेंट रक बरक बु जागाव बरनि इनफ्रास्ट्राक्चार दं आबुसि सिलियाबले बरनि परिकाठामो बर दफ्तर तो खुसमानाय दफ्तर खुसनाया इटा आबु भाइ दं नायबा नुं बु जागानि इंडस्ट्री दं बु जागानि निनि एजुकेशन नि बिल्डिं बु जागा दं बु जागा समस्या दं बु जागा रंमा खायनाय बु जागा मास्क नामनाय बु जागानि साब सेंटर दं এরকম বিষয় তো নুমা নাই যাবলে কিন্তু নাইজা গিয়াবলে আঙির নাও সাও এই যে চিনি কাঠালিয়া মিথ্যা এলাকার আং নুকটা এরকম কালচার একাডেমি খাইকা স্পোর্টস কমপ্লেক্স খাইকা কেনিনি ইংলিশ মিডিয়াম রেসিডেন্সিয়াল স্কুল খাইকা বা হাসপাতাল খাইকা হ্যাঁ নিনি সাবজনাল তংখানো মানে রুট কমিউনিকেশন অনেক কিছু খাইকা কিন্তু তাবুক চুমতা নকবা আর সমস্ত এডিসিনি ডিপার্টমেন্ট পুরা নষ্ট খাবলে आं नक थांखो नायलांदि इरो 25 कायसा निनि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट कायसा वोकेशनल इंस्टीट्यूट दं तो आरो सार्टिफिकेट कोर्स चालू खायजा आगे ताबो दुआ दु खाकबाय किछु करिका कालचार एकाडेमी दं आ कालचार एकाडेमी न बिसिनि समस्त लक्ष लक्ष टाका रांगुई पाइरमानि बक्स माइक्रोफोन मेसिन उदाहरण टाका कमिटी हल नि समस्त मानिकखौनो इसेयासं थाखा साबनाका निश्चय इधर যারা বিভাগত যারা প্রশাসনিক বক্তব্য দায়িত্ব মানে আবো রোল সাইব মানুষ চুঙ্গুসিও চুংতা ছানা থাঙ্গিয়া ধরে এটা কখনো মাবুতি নাই এই যে কালচার একাডেমি আরো তাবো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট হিন্দি ফিকা আর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট তাম খায়া ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট আরো করাপশন চলিত কাইসা কালচার একাডেমি খুমুলংনি পরে সার্টিফিকেট কোর্স চালু খাইरो इरो सुरुंबाय थाङो बखौबुलुं डिग्री कलेजाव बतंगा ए कलेजाव बतंगा चिनि फक मिउजिक कलेज सेसन थाखा बले तां लेखाफोरा खायजा साइर अनेक क्लाइ दं एकसंगे 30 जन 40 जन खुमुलुंनि इंस्ट्राक्टर फाइने इरन साइरनो फोरोंथाय आउटा सेसन थाखा হ্যাঁ दक्षिण तिगान्दाल थानाका आरो साबजोनाल खायका आनकनो जों आबो सावता डिपार्टमेंट नि बरफ खुश मानना इएम दं सामु तांबा डिपार्टमेंट नि मीटिंग मा खायनाय रिव्यू मा खायनाय बिनि थाखाय विजिट मा खायनाय नो इना इकासे स्पोर्ट्स कमप्लेक्स दं सिंग आरो पथेसारियाव दं तो सिजा उद्বোधन অনুষ্ঠান दं खायजा আর স্পোর্টস কমপ্লেক্স তো এত সুন্দর খাইরখা কত কত হাডন বেড়ার খাইরখা তাবুক রং নেওয়াবে শেষ দোয়া দু খাকপাই শেষ এবং এই যে স্পোর্টস কমপ্লেক্স নি অফিস বিল্ডিং আরো তাবুক एडिसिनि इएम रमेन्द्र बाबू सं खायनाय स्कुल उद्বোधन खायफैका आ चाइटा दङ आरो जायक दङ आरो न परियो आरोबा बुरुवा तंखा बुरुवा चाखा बुरुवा परीखा क्वालिटी एजुकेशन बा तमांनाय सिटी थाने आबोनो सो माबुचिनाय
एडिसि डिपार्टमेंट बा विभिन्न डिपार्टमेंट बा एडिसि प्रशासन बु जागा बिनि सम्पद दं बहाबो नायलिया काजे आबो थि दंब्ला आरो ताछाड़ा एडिसि प्रशासनाव बिसेसखाय आं अबनो सावो जुनाल খুব গুরুত্বপূর্ণ এডিসিनि প্রশাসনनि কিন্তু এই जुनालनि अवस्था कामा ताबो ज्राय रक बुरुं बुरुं थांलायो आजागा কিছু কিছু সামো হুম খাইতে ঠিকাদারनि সহযোগী হিসাবে টেন্ডার টেন্ডার খেলাইलायो आबो तो प्रशासननि निरपेक्ष जायाब्ले प्रशासन बाहायके दिनै सीमित अर्थनीतिनि बिथिङाव बरंनो बेसिके बेसि बेसि बाहायके परिसेबा नाय आबोसि सामुंले आ सामो तांमुक जाता काजे आंनि अभिज्ञताव শুধু আবো সিমিয়া নি বিভারাজ্য ই সরকারি জেলা পরিষদ বা এডিসি প্রশাসন অনেক কত কাজে আ জায়গাও আং যে সীমানি হুমুলুং থেকে শুরু খাই একটা জায়গাও নো আবাহাই মানে করাপশন নয় তো আং সাইন আং নঙ্গ খাইসা উদাহরণ দিই সানো एग्जांपल এই যে কিছু চিনি মানে বিভিন্ন ট্রাইবেল বিভিন্ন ক্যাটাগরিজ কমিউনিটি ওভারঅল अब कमिटी हल खाइने कमिटी रिप्रेजेंट हल खाइने अब खूब गाहाम खाइनाथाय गाहाम किन्तु आहाय खबर बांगासो 1,25,00,000 টাকা फाउंडेशन उस्तुन काइमानि बाइसि पाइथांगा आसुक तो पाइना कगेबले अब बाइके सम्भव खाइबा नो आरो ठंकाइमा बाइसि जे 1,25,00,000 টাকা पाइहाके डेभलपमेंट बाइक हमने साले आं आं एतो दायित्व नाय साव सेस अब केउ चैलेंज खाइने आं साइमानता इका आबनो आं नंगो साव जंतो मिडिया पार्सन नरो खोज खबर नादी এবং आं खाकाओ एडिसि प्रशासन সামগ্রিকভাবে কিন্তু এডমিনিস্ট্রেশন বড় ব্যর্থ রাজ্য সরকার বঙ্গ সরকারকে খাই খাইয়া আবো প্রশাসনের মাধ্যমে বড় যোগাযোগ মাখানে आं আকংনা মাসাও সুমগত বিজেপি সরকার বাই আড়াই বছর সাংমা তাং হাবলে হ্যাঁ বড় বিচিঙ্গ হয়তো কিছু সমস্যা দङ কিন্তু হাইপানো जों যতটুকু সম্ভব जों প্রজেক্ট জমারো সামুং তাঙ্গো মানে অনেক जों অ্যাচিভমেন্ট দোখা কাজে टीम फांक्शनिंग खूब गाहाम दङ नालाय एग्जीक्यूटिव टीम एडिसि कैबिनेट टीम बं जदि टीम फांक्शनिंग गाहाम दंखाके कोनो करप्शन जुक्त करिथे जे रां दंमाय फानो अवेयरनेस प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोग्राम गाहाम खाइनो किन्तु आबो कुरि थाके नुं गारि घोड़ा तुई जेसेबां चरि लाइदि किन्तु बिखदंनाय आसल समाज संखा रांनि गंडगोल इके एडिसि ता प्रशासन जारा सालामाय रंनि बिथिङाव आं परिष्कार साइमानो आबो बंनि बिथिङाव रांनि गंडगोल दङ काजे एडमिनिस्ट्रेशन बड़ सक्सेसफुल खाइनिया ব্যর্থ কিন্তু স্যার তাবুক অবহাইনি বিসিঙ্গ তাবুক বুসকাঙ্গ নকজারি ফাইদঙ্গা বরক স্টেট गभर्नमेंट एलाइ बीजेपी बाय एलायंस बीजेपी साव एडिसियो जों टिपामट बाय एलायंसिया बरनो जों रां हरै दं 6,600 कोटी रां हरो आके जनसभार चीफ मिनिस्टार साइड दं मानिक डॉक्टर मानिक साहा yang CM साव जना से रां होया आमतो इनके फाइदि एडिसिनि अकाउंट बाय चैलेंज खाइ खाइनाय तो बरक बयां बीजेपी बुखाके बुसकां एडिसि संबारिनो किथिंगि जे रां हरै दङ आ रां बाय बरक करप्शन खायो टिप्रामथासन जों बीजेपी सरकार फाइके बीजेपी बाय टिप्रामथा चैलेंज खाइ जेलाव दानाय अबाहिके जे राजनीतिक जे पॉलिटिकल जे बुसकांनि इलेक्शनाव बेयाव हाके जे सालाय दङ तिनि ऑब्जर्वेशन के बाहाय आबो करप्शन टोटली टिप्रामथा करप्शन थायो आ करप्शन पार्टी न माने एडिसि हापांनि नना नांनाय बरनि मूल मंत्र बिजेपि ऑब्जर्वेशन बाहाके आबोके बीजेपी नि कक्सिदो किन्तु रमायनादि आं नंग एकदम निरपेक्षभावे साव रमायनादि ताकुर बीजेपी नि सेलेक्टिव प्रमथा बिसे करप्शन खाइका बोले अमर बांगला बीजेपी करप्शन नंबर 1 कारण कत জায়গা तंगले किन्तु आबो ठीक टिप्रामथानो जे रां रमाने आबो एकेबारे सुस्थभावे सामंग आबो बरो गेट साइमी आबो करप्शन दं किन्तु करप्शन 1 बीजेपी करप्शन 2 टिप्रामथा कखा बसि ताबो कखा हाइसि बीजेपी एडिसिनो बुसुक रां रकार होया आबो दायित्व नाव राज्य सरकार साना नांनाय राज्य सरकार एडिसिन दायित्व दङ राज्य सरकार दायित्व नाव एडिसिनो आबो
abo challenge kuno beparia nung rang rohka utilization certificate rohka nung rang rohka abo to কোনো কঠিন বিষয় আপনি abo nung rang rohka rohok ni matai kintu dalakok saila rakun kan angka kau BJP di pramatana busuk rang rohok rohka roi abo to suni puga RTI bu khaijaya sudu saimia নিশ্চয় রাজ্য সরকার তো রাং তো রহো কিন্তু যতটা রাজ্য সরকার সামানি ততটা কিন্তু সত্যকক আবো ঘটনা মনে থাকে কারণ করি তোমাকে আবো ঠিক যে রাজ্য সরকার ক্ষমতা এডিসিন মানে কবজা খাইনা বাংলায় যেভাবে ব্রহ্মনি ভাষা চিফ মিনিস্টার থেকে শুরু খায় অন্যান্য ত্রিপুরানি রাজ্য সরকারনি মন্ত্রী যে ভাষা ভাষার আবো আবো সময় উপযোগী বা আবো গ্রহণযোগ্যতা করি আবহায় দায়িত্বশীল বড় আবাকে সাইড মুখ্যমন্ত্রী দায় সাইটমলে লিস্ট খাইতমো পুলিশनि মাধ্যমে নাইয়াখানে আবো তো চিফ মিনিস্টার কমাই আপনি आं दायित्वशील बरक जेकुनु दल खालामखादों आं बाहाय गाहाक सानायबा आबादा साइदा तुमाखे रायजो सरकार सादि नुं करप्शन ता खायदि नुं प्रपोजाल लुदि नुं रांनादि नुं डेभलपमेंट वर्क खायदि नुं आकक साव किन्तु एडिसि एलाका रायजो सरकार एडिसि प्रशासन साराबो रायजो सरकार सामतान दंले नुं आबनो हिसाबदि आरो चैलेंज खायना कोनो ব্যাপার করি কারণ ঘটনাকে অবশ্যই বর্জুয়া দলनि बिथिंबो প্রশাসন বর্জুয়া দলनि बिथिंबो বিভিন্নভাবে এবং সংগঠন হিসেবে কিন্তু লড়াই দं কারণ ভুটামनि লড়াই আবশ্যক আর্থিক লেনদেনनि লড়াইছি नों खायसे खायसे तामन थाखा नियासे आजागाव जेफोर कक सामानि आं खाव বিজেপির যে কক সামানি আবো সপ্তাহ গ্রহণ যোগ্যতা করি এবং এডিসি প্রশাসন যা সামানি আবো বরংনি মানে প্রশাসননি অ্যাডমিনিস্ট্রেশননি ব্রহ্মি দুর্বলতা দं অবশ্যই মূল কম tabuk edisi songbari beskan পঁচিশটা যে কমিউনিটি ত্রিপুরা সারক বা আমাহাই যে ট্রাইবস কমিউনিটি 25টা কমিউনিটি ফল খাইনাयनि बागै सुनलाय खायजाखा आ जागाव एकुटी 25 लाख रां सबाजाखा अबहाय तुमु नङि तनाके आबो अबहाय इलेक्शन जाराव जे खायजामोन आबोके खायजामान तांनि आमहाय आबो आसेग्रां सबायजाखा सुनलायनि बागै आबोके हामकायनि बागै खायतो ना बबहाय के निनि ऑब्जर्वेशन होता बबहाय खायजाना के सजेशन गभर्नमेंट तो जनकल्याणनि बाङै जों सिन्था खायो কিন্তু আর জনকল্যাণী সামগ্রী বিসঙ্গ দুর্নীতি আমরা আবশ্যক মূলক দুর্নীতি হিসেবে আলাদা মাইসে করে আবনো দুর্নীতি আবু বিসঙ্গ দুর্নীতি খাই পাওয়া যায় যেমন আং সাকা আবনো নং 1 কোটি 25 লক্ষ টাকা অলরেডি শেষ আর ঠংকাই মাবে আর ঠংকাই জায়গা জায়গাবো 5 লাখ টাকা তাম খরচ নাইবা আর জায়গা 5 লাখ টাকা খরচ না তাম তংবা আর কিসা উস্তুন কাই মানিব ঠিক 1 কোটি টাকা 1 কোটি 25 লক্ষ টাকা পাই খাবারে নং ঠংনাই দিন আবো ঠং টমা কদে ঠিক দুমদাবন দাবো রং দি কমিটি হল খাইনাই কমিটি হল যখন অংনাই আপো সং সাইমানে আবো অংনাই অংখা তাও দং বাইকে সানাইবা আবো তো হয়তো বরং বিসঙ্গ ফলসি ফাংমানো ইলেকশন বিসঙ্গ বরং খাইকা বা বাহাই একটা জনগণ সনা বাংফাং খাইমানো কিন্তু যখন অংপাইকে আপো সং সাইমানে আবো অংখা কিন্তু তাবো কখা হাইছিল নং প্রত্যেকটা জিনিস সমাজনি যারা নেতৃত্ব তংনাই বিভিন্ন কমিটিনি বরং সিনা নাंनाय আবো বু ফান্ডনি খায় আবো খানবা নর্থ ইস্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ডনি দেখায় নাকি আবো ত্রিপুরা এডিসিनि প্ল্যানিং বাজেটনি দেখায় নাকি ট্রান্সফার ফান্ডনি রাং বাই দেখায় আবো সিনা नांनाय এবং বড় ওয়ার্ড কোয়ার্টার মা नांनाय আরনি আয়ু সুবা আরনি কন্ট্রাক্টর সুবা সামুং थांनाय আবো বড় ইয়াগো কাগজ মাইয়া স্যার বড় নিশ্চিত ভাই গামনাইবা কাজে বড় সমমান আনি কোখা আবনো বিসিং সাওয়ান তিনি যারা সামাজিক নেতৃত্ব যারা কমিটি লিডারশিপ দंनाय বিভিন্ন দফানি ধরো আপরক নাইনাদি কারণ অবিশ্বাসের কোনো বিষয়য়া তা নং নং ইয়াগো যদি আবহাই টংখাকে চাও এবং আবহাই টংখাকে মানে নরক টেক্স আ কনফিডেন্স খাই নরক ওয়ানসুক মানে দিয়ার বকিন্দা ইয়েস দে নুড আবু খাবে কথা তাও হাসতেও পলিটিকनि बिथिङाव जे थुमारिव CPM BJP ত্রিপুরা মথা তাও
অবহাই যে সিচুয়েশনাव ববो বিজেপি বুসাवो एडीसी दखल खायनाय yang busawo motane bakatei ti ADC दखल जों खायनाय रिया जोंनि हानो दखल खायनाय abo aro bisingo borni बबोहाय ओंनि मान nin observation aboke tirpahastel to RSS rok to lead khai dong nai dong observe khai dong aboni bisingo tabo montani bisingo je abahaike challenge khai dong mani RSS to abno observe khai dong ke buskango बबोहाय man mane tini ta observation bahay পুরিয়া কক্ষে অমনো ত্রিপুরাত বিজেপি সরকার মানে তো RSS নি পরিচালিত দল কিন্তু তার রাজ্য সরকারত তিনটা দল বলে বিজেপি ত্রিপুরা মথা এবং IPFT এটা আবো তো সানা কোনো অসুবিধা করে IPF ত্রিপুরা মথা IPFT এবং তো বিজেপি নি সহযোগী দল এবং বিজেপি নি সহযোগিতা খাই দङ কিন্তু आं व्यक्तिगतভাবে जसो पानसुमानि ত্রিপুরা মথা কগলে বিজেপি চলিগলা ত্রিপুরা মথাসি বিজেপি কগলে মা চলিনাই আবুন বুঝিও তা তা পর্যন্ত বরংনি এই দুই তিনটা দলনি মূল সর্দার সাবা RSS সিবলে RSS नो পরিচালনা খাই দं হানা হয়তো হাইপানো নাই ত্রিপুরা সুংজা নুমানি এই ত্রিপুরা মথা দল তো একচুয়ালি আবো রাজ পরিবার নি কাইসা সদস্য বা বুবাগ্রা বন চালক দंले ববাই সুংজা খাকা মানে RSS সঙ্গে কাহাম সম্পর্ক দं নি খাকাও এতে তিনি যদি বুবাগ্রা आं তিনি তাই ত্রিপুরা মথা খাইলি একে ত্রিপুরা মথা চব্বিশ ঘন্টা ফানছি লাইক লাগলে যা বুঝি দं উসাং কাইসা প্রোগ্রাম খানাকা বুবাগ্রা ফাইলি একদম গাড়ি কাপে ফিরবাই থাকা আবার এই ঘটনা শুনো বলে এটা আমি পক্ষা অবশ্যই বিজেপি বাই ত্রিপুরা মথানি বিসিং এটা লড়াই খুনুমানি আবো যাত্রা পালাছে না আমি বিশ্বাস খাই বড় সর্দার কাইসাছে আমি যাত্রা পালা আছে কাজেই ত্রিপুরা মাথা বাই বিজেপি বিসিং যে লড়াই আবনো নং আসু মানে গভীরকে চিন্তা থাকে আবো বিশ্বাসযোগ্যতা কগিয়া আবার জানজা সাতুই কক সাকাবরাও জানজা ফাইমানি আবনো সাওই সময় নষ্ট খাই লাভ করে আনি কক্ষে অবশ্যই বিজেপি নি কিন্তু উদ্দেশ্য দङ বড় ত্রিপুরা মথানো বিজেপিও কনভার্ট খাইনে আবো RSS নি প্রোগ্রাম দङ আবো এবং হয়তো RSS নি সিনি যারা ত্রিপুরা মথান সংতানা সিন সরাই রক বা সিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরা মথা লিডার রক অনেকে ধারণা খাইতা অনেকে ধারণা করি হাইফংনাই কিন্তু বুখাওলে যতনো সন্দেহ লাগছি ম কতদিন তংনাই চিন ত্রিপুরা মথা ত্রিপুরা রাজ্য আহলে কিন্তু বড় বুখা একটা সন্দেহ প্রকাশ খানা এটা দুটো ব্লক তো সিয়ানা কিন্তু যে সিনাইছি কিন্তু কথা অবশ্যই বিজেপি নি লক্ষ্য এডিসিন দখল খাইনানি আম মানুষ বিজেপির আসু গরম কক সাইতাম কিন্তু आं लास्टाव गाबोन सानै नामा ত্রিপুরা মথা বিজেপি নি লড়াই ন নুं কিন্তু কুবুই কুবুই নি বিশ্বাস সাই টংখালে কিন্তু নুं বিপদ কাজানাय अम বিশ্বাস যোগ্যতা নি কগিয়া গাवनि লড়াই আবো হাইনো জাস্ট একটা টাইম পাস কাজে বিজেপি না হয়তো এমন ঘটনা ফোন খানা যারা ত্রিপুরা মথানি হরক যারা মানে কাহামকে RSS বিজেপি সম্পর্ক দंनाय হাইপানো সুংজাক খানা নাতে কতদিন সময় নাই দं নুंबोफ्रा কনবা দंनाय হাইপানো সুংজাক মানে দিন দंना আপো आं साइ पाता दंना आं तो बिजेपि खाइया RSS खाइया आंनि पलिटिकल ऑब्जर्वेशन जा फायमोना नंगा रिएक्शन मा कौ Sir, tabuk je dibahas di original political party ro. Di US ni simi tabuk sajra 1964 ba 65 ni simi. Tabuk 2026 jora khaya. Tibra sarok ni manthai, tibra sarok ni hukumu, tibra sarok ni ha narana nangnai. Abhai kok sawi je di US ke bama romani siri pungtung to sini manthai. Hani kungkai bara, hani ha malik roni kungkai bara ni manthai sanai bhaimani. Fiaba जों नुबै मानो इदानी जों नायखे नुगौ
i jespan huntung tabuk IP tinugara tipra len santa edisi amsoni kitimi tipra len nang hai tai wisa ta tipra mota sauta je जों जत' मिलिबै बांलादेश खबै जोंनि yang नर्थ इस्टनि आसाम खबै जे जे tipra asa ya दङ आ जायगानो खबै जों ग्रेटार tipra len साबाय सानमुं सिमिलार नंफानो पार्ट सानमुं किन्तु ताबुक फाना आमहाय माथेराव न जों माननाय निबो वानसुं मायको 100 বছর নাকে ও রামলীলা 100 বছর রাম বুক মন্দির খাইমান মখাय আমসুপাन नांनाय आबाके बर'फोर पलिटिक्स बाय बखा नुबि तामाने बखानि नांगै खागलरि तामाने आरो ओके नों बबो हायके वांसो रिजनल पलिटिकल पार्टी रंने कके अबसिदो कके अबसिदो आं न आसु कुथुबा हाबै साना नाया किन्तु रमदि तिब्रा बिजेपि सरकार टाका फायबा तिब्रा मथन आन्दोलन फायने दे तिब्रा बिजेपि फायमानिखे आईपीएफटी माने आन्दोलन अबश्य बरगन কিছুটা বিভ্রান্ত খাইব এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টনি অবাধ প্রতারণা মানে অবাধনি মানে প্রতিশ্রুতি আবাইকি সরকার খাই আপো তিব্রা মথা আদায় হবে তিব্রালেন দাবি সাও খাইবা आईपीएफटी খাইবলে আবর বলে আবর কোনো গেছি গিয়া আবর সে হাইজেক খাইমা খাইও তিব্রা গেটার ল্যান্ড সানাই র গেটারলে তামা তিব্রালে তামবা কক টকাইছে কক সাথে একটু কিছু মুখরোচক বক্তব্য রক্ষা কক খাবেছে তাবো রমনি এই যে বরং যে কক সামান্য আমি কখনো পরিষ্কার আছি নং অনেক কিছু সাকাবলে ভাই অনেক কিছু প্রতিশ্রুতি রক্ষা आं गंसे जायगा ससियेल मिडिया नुकमा हाय बिजेपि बो गोबां प्रतिश्रुति रखा बंगला तामसंयाव तामना अनुमान सं आबाहाय केसा बुबाग्रा कक साका आ प्रतिश्रुति न डेभिस खाइखिदि बा न पाइखिदि आबाहाय केसा कक सामाके मातो काजे नं अंगया जात अंगयानि सलियानि दाबि दङ सावै तामना बरगना साबा आबुनि थुइलां बान्दास अंगया जात दाबि नं तान साबनो त्रिपुरा राज्य जों अनेक आंदोलन रखा उपजाति যুব সংঘের আন্দোলন সংসারাই ফান রক্ষা বলে আপন কে তাবু রমদিন এই সমস্ত যে কক সামাজিক আবো আবরা বাং রিপিট খেয়া থাঙ্গা কিন্তু আবো অঙ্গিয়া যাক এবং বিজেপি নি নীতিগত লাইন নো পরিষ্কার নয় বাই নং বিজেপি নি রাজনৈতিক লাইন নো সিয়াখে আবনো মূল সমস্যা বর্তমানে বনি নায়নি নি পাহাড়ি রং তো তনব আঞ্চলিক দল নাই বা আঞ্চলিক দল তইয়া এবং বিশেষ করে আদিবাসী সমাজ কোনো মূল্য রিয়া হাজিক ন সাইমান নাবলে উত্তর পূর্বাঞ্চল তাবো তাম অবস্থান দङ এটা আবু মাগে আं সাও যে বিশেষ খাইয়ে যে দাবি রক খাইকা ত্রিপুরা মথা আ দাবি রক সঠিকভাবে সম্পাদনা কোনো সুযোগ করি কিন্তু আं অবকে সানাই ত্রিপুরাও নিনি ৭৮ সাল দিকে যদিও কংগ্রেস আপ্রপুরই ত্রিপুরানি বিধানসভা বেআইনি হস্তান্তর জমি ফেরত বাঙ্গই ফরেস্ট ল্যান্ড ব্যবহার খাইনান বাঙ্গই কক বরক বাসানি বাঙ্গই এডিসিনি বাঙ্গই যে প্রস্তাব রহজাংমানি 100% বরংনি সমর্থন নাই কিন্তু প্রস্তাব বিধানসভা বিল পাস খাইপাকা নুংতা ত্রিপুরা মাথা বিজেপি নিয়ে ত্রিপুরা মাথা যত বরংনি সমর্থন মানি দেখাবো রোমান স্ক্রিপ্ট তুই থাকবে রাম টমলে রোমান স্ক্রিপ্ট তুই মুখ্যমন্ত্রী তাকে সাইটং ডাইরেক্ট একজন রিয়া সাইটং রিয়া হেন একে ইয়াংখান নুংখা সাইটংখা जों ত্রিপুরানি বিজেপি কোন সম্পর্ক করে সম্পর্ক কিন্তু দিল্লিসি একে আর রোমান স্ক্রিপ্ট তুই বদনি কিন্তু দিল্লিনি নেতানি কোনো সাইট নিয়ে দেয় কোনো বংনি হাঁ করে নিয়ে দেয় আনি কথা জাগাছি বিজেপি সরকার ফাইমানি পরে আইপিএফটি ত্রিপুরা সরকার ফান পরে
एडिशनेल लैंड अलॉटमेंट कमिटी भी तो तक सबाई रखा तक बीजेपी सरकार फेमा पड़े चुं फॉरेस्ट राइट की पात्ता 1 घंटा को माइया खास लैंड अलॉटमेंट को माइया बेआईनी हस्तांतर जमी फेरत तो बात से होती अब কোনো गवर्नमेंट अवेयरनेस सिखाई दिया आगे मान बोली एमन की कांग्रेस उपजाति युव समिति समय पिटनो सिंह भारत में चाकरी मुक्ति क्षेत्र किंतु 100% रोस्टार मेंटेन खाया चेष्टा खाई बामफ्रंट सरकार समय तो अंगनो आबो 100 जन 30 32 33 जन सिंह साइड चाकरी माना सुजुग खाई दं आबो तो तंसिबा साबो सरसा खाइने आबो गवर्नमेंट तो बरं दंले डिप्लोमेटनि मंत्री दं आईपीएफ नि मंत्री दं बीजेपी नि मंत्री दं सिंह भारत दंले কোনো খবর দিতাম না কিছু কই নিয়ে তাও কাজে আমি পরিষ্কার করব হাকে थाङै तंनानै दाबिनो फैला मा खायनो साख्रिनि दाबि जागानि दाबि लेन्डनि दाबि आबो दाबि बोले नों पात्तासि माइया नों सामान्य खास लेन्ड अलॉटमेंट सि माइया नों फरेस्ट पात्तासि मांगरा लिया नों बीजेपी थाने भाइके ग्रेटर लैंड आशा खाइबा शुद्ध पलिटिकली यूटिलाइज खाइजानायता किन्तु गुबै पक्षे बर' माने काजे आंनि परिष्कार पक्षे डिप्लोमेटा जे दाबि दावा खाइमा रं आं बिसास खाइया बर' माननाय जा दाबिनो खाइया बर' माइया जा दाबिनो सि खाइयो काजे आबो थिदंब्ला आबो बिचार बिबेचना खाइना दायित्व नांगौ बाया फारुका आज पूर्वोत्तर और उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित त्रिपुरा राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हिमालय में मेरे साथी मंत्री श्री बंडी संजय, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा में मेरे साथी श्री विप्लव कुमार देव जी, श्री राजीव भट्टाचार्य, संसद सदस्य राज्यसभा, श्रीमती महारानी कृति सिंह देव बर्मन जी, सांसद लोकसभा, प्रोफेसर मिलन रानी जमातिया जी, अध्यक्ष हिंदी विभाग त्रिपुरा विश्वविद्यालय, डॉक्टर बीपी फिलिप जी, अध्यक्ष नागरी लिपि परिषद नागालैंड, श्रीमती अंशुली आर्या, सचिव राजभाषा विभाग और उपस्थित सभी राजभाषा प्रेमी, हिंदी प्रेमी भाइयों बहनों का स्वागत करता हूं। नमस्कार। सबसे पहले त्रिपुरा की इस महान भूमि पर आकर मैं मां त्रिपुरा सुंदरी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। त्रिपुरा सुंदरी का यह मंदिर न जाने कितने सालों से न केवल त्रिपुरा, न केवल नॉर्थ ईस्ट, देश भर के यात्रिकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। और मुझे आज इस सम्मेलन में कहने में कोई दिक्कत नहीं है, जब जब मेरे जीवन में संकट आया, मुझे लड़ने की प्रेरणा यही त्रिपुरा सुंदरी मंदिर ने दी है। मैं फिर से एक बार मां त्रिपुरा सुंदरी के चरणों में प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, यहां पर ढेर सारे राजभाषा का महत्व समझने वाले उत्तरी क्षेत्र के, पूर्वोत्तर के और पूर्वी क्षेत्र के ढेर सारे महानुभाव यहां पर उपस्थित हैं। मैं आज इस सम्मेलन में श्री शिवाजी महाराज ने
स्वराज का आंदोलन शुरू किया था, उस वक्त को याद करना चाहता हूं, जब पूरा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। किसी में हिम्मत नहीं थी मुगलों की ताकत को इसके सामने खड़ा होने की। उस वक्त 16 वर्ष के एक युवा शिवाजी ने एक मंदिर में प्रतिज्ञा करी कि इस देश को मैं आजाद करूंगा, स्वराज की स्थापना करूंगा। जब आगे चलकर छत्रपति के रूप में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और हिंदवी स्वराज की स्थापना हुई, तब कई जगह पे उल्लेखित है शिवाजी महाराज और गाग भट्ट का संवाद कि स्वराज का मतलब क्या है। स्वराज का मतलब सिर्फ शासन नहीं है। स्वराज का मतलब होता है स्वभाषा, स्वराज और स्वधर्म, ये तीनों मिलकर स्वराज होता है। और आज हमारे संविधान निर्माताओं ने शायद यहीं से प्रेरणा लेकर हिंदी को देश की राजभाषा बनाने का निर्णय किया होगा, जो आज हमें स्व की ओर वापिस ले जाने की एक बहुत बड़ी आंदोलन बनकर हमारे सामने हिंदी उभरी है। मित्रों, कई सालों तक हिंदी के लिए अपप्रचार किया गया कि हिंदी थोपी जा रही है। अरे भाई, थोपना क्या है? हिंदी और स्थानीय भाषाओं के बीच में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक ही मां की दो बहनें हैं जो एक साथ पनपी, बढ़ी और आगे बढ़ी। हिंदी की कभी स्पर्धा बंगाली से नहीं हो सकती, गुजराती से नहीं होती, तमिल, तेलुगु, मलयाली से नहीं हो सकती। ही है हिंदी। और जब हिंदी को बढ़ावा मिलता है तो अपने आप ये सारी भाषाएं मजबूत होती है, सारी भाषाओं को ताकत मिलती है। मगर मुझे आनंद है कि ये 10 साल में ये अपप्रचार ने बिल्कुल अपना स्थान देश में खो लिया है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश स्वभाषा सीखकर, स्वभाषा अपनाकर आगे बढ़ने का संकल्प लेकर आज मजबूती के साथ खड़ा है। यह भी अपप्रचार हुआ कि अपनी भाषाओं का बढ़ावा देंगे तो हम विकास से दूर हो जाएंगे, अनुसंधान से दूर हो जाएंगे, विश्व में अलग थलग पड़ जाएंगे। जो ये लोग कहते हैं उनको मैं पूछना चाहता हूं, जर्मनी हो या जापान, कोरिया हो या फ्रांस, रसिया हो या चीन, इस सभी भाषाओं में पढ़ाई लिखाई से लेकर रोजिंदे व्यवहार तक और अनुसंधान तक सारा ज्ञान अपनी अपनी भाषा में ही समाहित किया और अपनी भाषा में अपने देश को चलाया। और ये सारे देश विश्व के विकसित देशों की गिनती में। कोई भी देश की अपनी भाषा उसको विकास से महरूम नहीं रख सकते, विकास से दूर नहीं ले जा सकती। जो भी देश अपनी भाषा में अपना व्यवहार करता है उसका विकास अधिक होता है, क्योंकि किसी भी बच्चे को अगर कोई भी चीज सरलता से समझानी है तो वो सरलता से समझाने का माध्यम उसकी मां की भाषा ही हो सकती है और कोई भाषा नहीं हो सकती। आप भी जब किसी और भाषा बोलते होंगे, अगर आप बंगाली बोलते हैं तो पहले आपका दिमाग बंगाली में अनुवाद करेगा, फिर इसका जवाब बंगाली में तैयार करेगा और फिर अन्य भाषा में भाषांतरित कर वो बोलेगा। अगर ये बात
बच्चे को करनी पड़ती है तो इसकी सीखने की क्षमता 1/3 हो जाती है। इसीलिए भारत सरकार ने तय किया है कि बच्चों की प्राथमिक शिक्षा अपनी भाषा में होगी, अपनी भाषा में ही बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी करेंगे। आज अच्छा हुआ अंशुली जी ने डॉक्टर बीपी फिलिप को यहां पर बुलाया है। उन्होंने नागरी लिपि के महत्व को बहुत सुंदर तरीके से समझाया। विनोबा भावे जी ने अपना पूरा जीवन नागरी लिपि के प्रचार प्रसार में खर्च किया। आचार्य भावे ये भारतीय भाषाओं के बहुत बड़े समर्थक थे, बहुत बड़े प्रशंसक थे और बहुत आग्रह से भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार का काम करते थे। उन्होंने 2 कदम आगे जाकर सोचा कि इस देश में कई भाषाएं तो हैं जिनकी लिपि है, मगर कई सारी बोलियां भी है जिसकी लिपि नहीं है। तो ये बोलियों को भी संभालना चाहिए, बोलियों को भी संग्रहित करना चाहिए। अगर ये बोलियों को संग्रहित करना है तो इस सारी बोलियों की एक लिपि बनानी पड़ेगी और वहीं से नागरी लिपि की संकल्पना आई है। और मैं आज मोदी जी एआई का बहुत बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं, प्राकृतिक मेगा का। इसमें दुनिया भर के विद्वान आए हैं। डॉक्टर बीपी फिलिप ने कहा वो बात सही है कि नागरी लिपि कंप्यूटर फ्रेंडली लिपि है और सबसे ज्यादा वैज्ञानिक लिपि नागरी लिपि। संस्कृत हो, हिंदी हो, या आचार्य भावे ने जिसका आग्रह करा वो नागरी लिपि, ये सभी नागरी लिपि से जानी जाने वाली भाषाएं। और नागरी लिपि को हम सभी बोलियों के साथ जोड़ देते हैं तो हम हमारे देश की 2000 से ज्यादा बोलियों को संरक्षित करने का काम अपने आप कर देते हैं। वो बोलियां लुप्त नहीं होगी। ये सारी बोलियों को संरक्षित करना है तो हमें नागरी लिपि के आंदोलन को और मजबूत कर 2 कदम आगे ले जाने की जरूरत है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में सारी बोलियां नागरी लिपि को स्वीकार कर अपनी बोली को एक लंबा आयुष्य देने के लिए निश्चित रूप से तैयारी करेगी और वो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होगा। मित्रों, आज यहां पर ढेर सारे पुस्तकों का प्रकाशन किया गया और सबसे बड़ी बात है दृष्टिबाधितों को एआई संचालित चश्मे का वितरण किया गया। ये जो चश्मा दिया गया है वो हिंदी और बांग्ला में उनको सरलता से चश्मे के माध्यम से सब चीजें समझाएगा। ये चश्मा वॉइस बेस्ड कंट्रोल्ड, पर्यावरण वर्णन, टेक्स्ट रीडिंग और बहुभाषी अनुवाद का समर्थन करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे दृष्टिबाधित लोगों को, जिनको देखने की क्षमता कोई न कोई कारण से ईश्वर ने नहीं दी है, उनको पढ़ने का और विश्व को देखने की, समझने की एक बहुत बड़ी ताकत देगा। मित्रों, आज हम त्रिपुरा में बैठे हैं। त्रिपुरा अष्टलक्ष्मी समूह हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का एक राज्य है। 2014 के पहले पूरे नॉर्थ ईस्ट में
अनेक हथियारी समूह हुआ करते थे। मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद एक के बाद एक के बाद एक 21 समझौते नॉर्थ ईस्ट को शांति प्रदान करने के लिए किए हैं और 11,000 युवा AK-47, AK-56 ऐसे हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं और आज नॉर्थ ईस्ट विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक जमाने में बंद, ब्लॉकेड, गोलियों की आवाज, बम के धमाके ये सुनाई पड़ते थे। आज यहां टूरिज्म बढ़ा है। आज पूरे उत्तर भारत की राजभाषा का सम्मेलन भी यहां हो रहा है और इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ रहा है। मैं मानता हूं कि इस 10 साल में 21 समझौते के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को विवाद की जगह विकास की भूमि बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका करी। मैं पूर्वोत्तर की भूमि पर हूं। कई लोगों ने मुझे पूछा था कि भाई राजभाषा का सम्मेलन त्रिपुरा में क्यों करना है, नॉर्थ ईस्ट में क्यों करना है। मैं आज इस मंच के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि भारतीय भाषा और राजभाषा को मजबूत करने का कोई भी प्रयास, इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह कोई है तो हमारा नॉर्थ ईस्ट है। अकेले नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में 200 से ज्यादा भाषाएं और बोलियां बोली जाती। इतनी विविधता वाली भाषाई संपदा, समृद्धि शायद कोई देश में भी नहीं होगी। हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 200 से अधिक भाषाएं और बोलियां बोली जाती। 200 से अधिक जनजातीय समूह हैं। 160 जनजाति समूहों के क्लस्टर निवास करते हैं। 50 से ज्यादा यूनिक त्योहार हैं और पूरा देश जिसको स्वीकृत करता है, ऐसे 30 से अधिक पारंपरिक नृत्य शैलियां भी सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के अंदर। मैं तो जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तब नॉर्थ ईस्ट का मेरा प्रवास हुआ, 21 दिन का प्रवास हुआ था। तब मुझे मालूम पड़ा कि संस्कृति का खजाना पूरे भारतवर्ष में कहीं पर है तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। इतना रिच कल्चर पूरे विश्व में कहीं नहीं। और जब भाषाओं को संरक्षण की और भाषाओं को संवर्धन की बात होती है, तब जहां रिच संस्कृति होती है वहीं समृद्ध भाषाएं होती। समृद्ध भाषाओं के बिना समृद्ध संस्कृति बन ही नहीं सकती। त्रिपुरा का भी उदाहरण देखिए। बांग्ला, कोकोबोरोक और हिंदी, तीनों भाषाएं यहां बहुत अच्छे तरीके से बोली जाती हैं। अगर भाषाओं के नाम पर विखवाद करने वालों को भाषाओं का सह अस्तित्व समझना है तो उनको त्रिपुरा में आना चाहिए। त्रिपुरा में भाषा के कारण कभी विखवाद या विवाद नहीं हुआ। तीनों भाषाएं समांतर रूप से एक साथ पली बढ़ी, आगे भी बढ़ी और मुझे विश्वास है कि और आगे बढ़ी। राजभाषा सिर्फ संवाद की भाषा नहीं होनी चाहिए। नीति निर्माण मतलब पॉलिसी मेकिंग, राष्ट्र निर्माण, नेशन बिल्डिंग, ये दोनों में सबसे ज्यादा कोई योगदान दे सकता है तो राजभाषा और हमारी स्थानीय भाषाएं दे सकता है। और हम नॉर्थ ईस्ट के
कई महानुभावों को जानते हैं जिन्होंने देश और दुनिया में हिंदी के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट का नाम रोशन किया, अपना खुद का नाम। डॉक्टर भूपेन हजारिका जी, महान संगीतकार, त्रिपुरा के ही सुपुत्र एस.डी. बर्मन जी, आर.डी. बर्मन जी, सिक्किम के डैनी डेंगजिप्पा, मेघालय में पैदा हुए जुबिन गर्ग, कई सारे लोगों ने हिंदी के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट से निकलकर हिंदी के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त की। उनके लिए हिंदी देश में जाने का एक मंच बना, राजभाषा देश भर में पहुंचने का एक माध्यम बनी। और यही बात हर राज्य को लागू होती है। अभी ये मुख्यमंत्री साहब हमारे एमओएस बंडी जी को अभिनंदन देते थे कि बंडी जी तेलुगु है और राजभाषा सम्मेलन में हिंदी बोले। डॉक्टर साहब आप भी बांग्ला हो, त्रिपुरा के हो, मगर बहुत अच्छी हिंदी बोलते हो। और मैं भी गुजरात से आया हूं। गुजरात हिंदी भाषी राज्य नहीं है, मगर मैं मेरे जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता अगर मुझे राजभाषा आती न होती तो मैं देश के लोगों से संवाद कैसे करता। आज मैं महाराष्ट्र जाता हूं, पंजाब जाता हूं, बंगाल जाता हूं, त्रिपुरा जाता हूं, आसाम जाता हूं, देश भर में घूमता हूं। मुझे देश को लोगों के साथ बातचीत करने में कोई तकलीफ कहीं नहीं आती है। इसका कारण मुझे बचपन में राजभाषा पढ़ाई गई है और मैं राजभाषा पढ़ा हूं। मैं आज इस मंच से कई सारे ऐसे लोगों के नाम भी बोलना चाहता हूं जिन्होंने अपने जीवन में राजभाषा के प्रचार प्रसार और संरक्षण के लिए बहुत काम किया, मगर वो हिंदी भाषी क्षेत्र से नहीं थे। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों गुजराती थे। आचार्य केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस बांग्ला थे। लोकमान्य तिलक, आचार्य विनोबा भावे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये सभी मराठी थे। लाला लजपत राय पंजाबी थे। राजगोपालाचारी और सुब्रमण्यम भारती ये दोनों तमिल थे। परंतु ये सारे महानुभावों ने राजभाषा को देश की संपर्क भाषा के रूप में न केवल प्रचारित किया, इसका आग्रह भी किया, क्योंकि वो समझते थे कि इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें राजभाषा को बहुत आगे ले जाना पड़ेगा। मित्रों, आज मोदी जी के नेतृत्व में राजभाषा विभाग ने बहुभाषी अनुवाद सारथी, स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली कंठस्थ, हिंदी शब्द सिंधु, मैं हिंदी शब्द सिंधु पर कुछ जरूर कहना चाहता हूं। हिंदी शब्द सिंधु एक शब्दकोश बनाया गया है और हमने हिंदी भाषा को परिपूर्ण करने के लिए भारत की अलग अलग भाषाओं से 84,000 शब्दों को हिंदी शब्द सिंधु में हिंदी के शब्द के रूप में स्वीकार किया है और राजभाषा हिंदी को सभी भाषाओं के शब्दों से समृद्ध करने का काम किया है। हमने 13 खंड अब तक हिंदी के विकास के लिए राष्ट्रपति महोदय को समर्पित किए हैं और जमातिया जी ने यहां पर भावना व्यक्त करी
कि सभी लोग नागरी लिपि को स्वीकार करें और नागरी लिपि में अपनी बोलियों को ढालने का प्रयास करें। त्रिपुरा में कुछ लोग अलग दिशा में भी मांग कर रहे हैं। मेरे सभी से विनती है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की लगभग सभी स्थानीय भाषाएं, बोलियां नागरी लिपि को स्वीकार कर चुकी है। त्रिपुरा ने भी नागरी लिपि को स्वीकार करना चाहिए और आग्रह के साथ अपनी आइडेंटिटी को मजबूत करना चाहिए। हम सभी नॉर्थ ईस्ट के जाति समूह आइडेंटिटी के लिए समर्पित है, अपनी पहचान के लिए समर्पित है। अपनी पहचान किसी विदेशी लिपि में कैसे हम संभाल कर रख सकते हैं? हमारी पहचान हमारे देश की लिपि में ही हम संभाल कर रख सकते हैं। और सभी ने इस विषय पर सहमति बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। लिपि और भाषा विवाद का मुद्दा नहीं होना चाहिए। लिपि और भाषा विकास के लिए बनाए गई माध्यम है। अंत में आज के सम्मेलन के माध्यम से मैं देश भर के अभिभावकों को एक अपील करना चाहता हूं कि आपका बच्चा किसी भी माध्यम की भाषा में पढ़ता हो, परंतु घर में बच्चे के साथ आपकी मातृभाषा में ही बात करिए और बच्चे को मातृभाषा सिखाइए। अगर बच्चा अपनी मातृभाषा से सीखने से वंचित रह जाएगा, वो आपके साहित्य से वंचित हो जाएगा, वो आपकी भाषा की कविताओं से वंचित रह जाएगा, आपके भाषा के सुभाषितों से वंचित रह जाएगा, आपके प्रदेश के इतिहास से वंचित रह जाएगा और अंततोगत्वा हमारी संस्कृति से भी कट ऑफ हो जाएगा। अगर हमारे बच्चों को हमने भारत के साथ, हमारे प्रदेशों के साथ, हमारे संस्कार के साथ, हमारी संस्कृति के साथ जोड़कर रखना है, तो सभी अभिभावकों को, माता पिताओं को मेरा आग्रह है कि घर में अपने बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में ही संवाद करिए और बच्चे को अपनी भाषा जरूर सिखाइए। लिखना भी सिखाइए, पढ़ना भी सिखाइए, बोलना भी सिखाइए। जब ये प्रवाहित स्वरूप से अपनी भाषा सीखेगा, बोल पाएगा, इसके आत्मविश्वास में अनेक गुना वृद्धि होगी। अभिव्यक्ति की शक्ति उसकी अनेक गुना बढ़ जाएगी, विश्लेषण की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी, निर्णय लेने की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी और निर्णय को क्रियान्वयन करने के लिए आयोजन करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सारे गुण भाषा से जुड़े हुए हैं। तो हर अभिभावक ने अपने बच्चे को आग्रह से अपनी मातृभाषा, अपनी भाषा सिखानी चाहिए और उनके साथ उसी भाषा में बातचीत करनी चाहिए। भाइयों बहनों, मुझे बहुत आनंद है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर, विशेषकर नॉर्थ ईस्ट से और पूरे उत्तर और पूर्वी भारत से इतने सारे लोग आज हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं बंगाल के मैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और त्रिपुरा सरकार का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने यहां पर बहुत अच्छी व्यवस्था कर यहां पर आपने राजभाषा के प्रचार प्रसार को गति देने का काम किया है। आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार माननीय लक्ष्मी रानी जमटिया। 5 नंबर का सुमा देवर्मा, 6 नंबर का शुभा सुरभि देवर्मा, 7 नंबर का नंद कुमार देवर्मा, 8 नंबर का शांति देवर्मा, संजीत देवर्मा, 9 नंबर का समीर देवर्मा, 13 नंबर का बादल देवर्मा, 14 नंबर का किशोर देवर्मा,
15 নম্বর का सुभाष देववर्मा, सुबल देववर्मा, 16 নম্বর का लक्ष्मण मुरा सिंह, 17 নম্বর का जमीर त्रिपुरा, 18 নম্বর का चीनेरा যোগদান, টোটাল ভোটার का 52 ভোটার। নবাগতদের স্বাগতম 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 নবাগতদের স্বাগতম 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 বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বিজেপি জিন্দাবাদ 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 বিজেপি জিন্দাবাদ 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 Mata CPM yakar banyak cung lam sogo. lam sago Nama tabai CPM yakar banyak sini banarom nai cung lam sogo. lam sago Kurungno lam sogo. lam sago Tata kurungno lam sogo. Tata kurungno lam sogo. CPM tibro mata yakar banyak cung kurungno lam sogo. Namagoto de sagoto. Bande mataram. BJP jindabad. BJP jindabad. माता की कोनी बानाय याकर फाइने बीजेपी ओ फाइने चुंगना थगो नवागतদের স্বাগতম वंदे मातरम बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बोलो भाई भारत माता की वंदे मातरम भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद কাইসা তিনি ই প্রকাশ্য জনসভার মাধ্যমে তিনি কাইসা সাকলাইমো যে কুবুনি দফা বা কুবুনি পার্টি আকারই নাই চিনি বিজেপি বানারমখা 19 পরিমাণে প্রায় 55 ভোটার 19 পরিমাণে প্রায় 55 ভোটার তিনি তীব্রমতা আকারই চিনি বিজেপি বানারমখা চংবরণ বিজেপির পকলাম সবিনাও এবং চংবর চিন পরিবার চংবরণ খাকা হামিয়া পরুতাই হামদা মুইয়া পরু যতন হামবাই যতন খুলুমকা
lungi rika budi rika mereka mengatakan betul baik kerana Selara kisah, aku bisa jangan lupa. Buri dong itu sebenarnya hati aku punya. Selara kisah, aku bisa jangan lupa mana. Dong aku bilang kan iwan handi kau mat dongku. Buri dong tahu tak kado kade. Kalau besar hamilnya. Yang lu. Jadi kau tamang ke sakit tamang ke sabre tamang ke sakit Sung maka, yang maka sini saren di sini jare. hah tamang ke sakit Tadi bu, tadi pak. Mandara peksa kesal thang ni dok, kesal thang ni kisah. Kawan dunia di bandara, lain kita lagi. Lain kau maju dari dok, dari sumbu. Kau longi kang. Kau masuk mereka tahu makan sakit oh bisa kau tahu mau bisa main cak noro Sersa tak mana Sersa ham saka Do mandara, kamu dia mandara. Oke kai ni ja nung kai bisa maka kai ni ja kai ni makan nengka wah nung kai bisa maka oh yong nung kai bisa maka nung bukai sya nung kai ih kau yang lekai ni rumah pula aku sendiri mau lima mangka oke oh hah Ke ya fakla ya ke cekra maitang ya ke bakati hatura ke CPIM ke sakpun ya fakosang kan ke kongres tu abu ke kupur bai ke sak hingga no besibak gram gonjoni borok bujibu kupuro de budunai na ke sago budunai baksa u yang ni koson baksa siya misang ku kabu kongres detamo kupur ke sak hingga besibak চলিও গ্রামগঞ্জ এক সময় কংগ্রেসনি শাসনের সময় যারা আনিছে অকরা চাকরা মোরামুরবি বড় কাহান কেন সিজাক কংগ্রেসনি শাসনের সময় তাম চলিমানি চুমরা খাসি ব্রুম সাবরাম চিনি বয়স অনেক কম আপনি পরে কংগ্রেস অংলি আহিনয় 1971 সালে জয় বাংলা যুদ্ধ নাঙ্গলমানি পরে বাংলাদেশ যেসব যে ওয়াংসার ত্রিপুরা রাজ্যতে হাবইনাই অন্ধ্র প্রদেশ ত্রাংনাই হিনে শরণার্থী ত্রাংনানি হিনয়
যখন 250-300 গাড়ি ওয়ামসা রং ওয়ামসা গাড়ি ও দাউনি অন্ধ্রপ্রদেশ ত্রাঙ্গানে নাইপুরাও 1975 থেকে 1976 সাল 71 হইতে নুতা যখন 2-3 বছরনি পরে যখন ত্রাঙ্গানি ফাইপ্রো 1975-76 সাল কেসাক chung je kesak di mana CPIM party ro afro tamo saga khai de man takui janai mukui janai thansang ni CPIM no slogan no takui sabosa tibra roke takui jau mukui besi sabosa wamsa roke mukui jau haya di mana tibra roke sa mukui kom jau haya de no takui nge besi bak tibra saruk jau Afro boro tam ini slogan nuka, takui janai, mukui janai, thansang de. Bahari Bangali bye ek sate baste chai. Wamsa bai tipra, taku bukukchi ek logi thangnani nangnai. CPN ni slogan. Hingga ba agiri borok basok rasta kat dikun connection kuroi, social media bu kuroi. Para thangani slogan nuka gen tamulai kya 1977 salo. आज जिसुक जे बांग्लादेश की बरौन फाइनेंस बुतार स्टेशन बुतार बक्स हमारे परे हिंगा के 1977 सालों में त्रिपुरा जो प्रथम CPM सरकार फाइला है प्रथम त्रिपुरा जो कम्युनिस्ट सरकार CPIM कतार फाइला है CPIM त्रिपुरा हस्ते वो तबुक बस कांगो TPAA दिसिनी तंबादी सापर फाइटों आबनो कितिंगै हस्ते वो याksi habang berhati bobo hai kago samang betang hazari to actually hambai no hai malai phema moi amlai koke CPIM ba sini Bamfront jongto sini je সমস্ত নির্ধারিত বা সিস্টেম অনুযায়ী তিনি প্রোগ্রাম খাইতাম আবার আপনার সঙ্গে যারা নুক নাই রক বা যারা কম বেশি অবজার্ভ খাইনে তিনি মানে লেফট পলিটিক্স মুভমেন্ট বাইকে ক্লাস স্ট্রাগল খাইতাম আবার ক্লাস স্ট্রাগল পলিটিক্যাল পার্টি অন্য দল বা সিস্টেমটা একটু খারাপ কাজেই আপনার সঙ্গে যারা বুঝিনার চেষ্টা খাইনে না সবসময় বিচার খাইনে আপনার সন্তান আপন নতুন খাই সানা কোনো বিষয় কথা যিনি সামূহমং যেমন দিয়ে কোথাও প্রকাশ্য তিনি সারা রাজ্য ধর্মনগর থেকে সাবরুম পর্যন্ত ত্রিপুরানির প্রত্যেকটা গ্রাম পাহাড় শহর তিনি পলিটিক্যাল প্রোগ্রাম তো খাইন হয়তো অন্যান্য দল হাই বা বিজেপি ত্রিপুরা মতা দল খাই হাও বাও খাইয়া তিনি একটা সিস্টেম খাইয়ে কিন্তু আশাবাদী যথেষ্ট বড় সারা দম এমন কিছু দিন বাদ করে কোথাও প্রকাশ্য কোথাও গোপন সিংবাই যোগাযোগ তঙ্গ সংবাই ভাইও এবং আবহাওয়ায় মানুষের সবসময় নবীতম সাইন যে জায়গা পরিবেশ পরিস্থিতি একটু সচেতনভাবে বড় পরিবর্তনের পক্ষে আর জায়গা কিছু বড় প্রকাশ্য ভাই কিন্তু আবধি যে পরিবর্তন দ্রুত অঙ্গ পরিবর্তন খুবই চমকপ্রদ খুবই দ্রুত পরিবর্তন খাইতাম কাজে তিনি ইয়াksi বদনি সামগ্রিক কাহানতেন তাঙ্গম পরিবর্তন তঙ্গ যথেষ্ট সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যৎ খুব আশাজনক tabuk nungto TPAA DC hapanggo kebangma jora romuino ADC ni MDC compliance act keba executive member bongli phaimani tabuk যে 2021 ডিসিনি সিমি তাবুক 26 ও 26 যেভাবে দরকনি যেগুলো প্রশাসক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন টংপুনি বাই তাবুকনি যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বরকনি যে তুইতুলমু বরকনি সামং হুমুং ববো হাইকে আব্রুনি বাই তাবুকনি যে সামং হুমুং তাङै দंमानि
bahas ini edisi amsai logo ni bagai abo bobo hai difference nu hai ke batago bobo hai ke samung tangja gitu logo rok ni bagi samung tangja gitu na tai kubun phasingo tangja gitu bobo hai ke খুব ইম্পর্টেন্ট কল, খুব গুরুত্বপূর্ণ কল। আমি জীবনাव आं কিছু সময় টেরিসি মেম্বার দंखा এবং এক্সিকিউটিভ মেম্বার হিসেবে आं সামুং थांनो সুযোগ मोनखा খুবই গুরুত্বপূর্ণ পদ मोनसाखा एडमिनिस्ट्रेशननि प्रथम ताम्बा ब सिस्टेमनो मेंटेन माखाय सिस्टेम करि थाके एडमिनिस्ट्रेशन कलाप्स थानाय किन्तु कारण আমরা একটা বৃহত্তর অংশ জনগণনি সামুংন সুস্থভাবে পরিচালনা খাইনার ক্ষেত্রে অনেক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি খাইবা যদিও আমরা নির্দিষ্ট বড় সমাজে কিন্তু রমজারি তাবং যে एडिसि एडमिनिस्ट्रेशन सामुं थांनाय र आंनि अबजारभेशन आं जा नुक्ता बं बिसिंग सिस्टेमनि माने मारात्मक अभाब दं এবং আরো বিसिं সবচাইতে অখা যে অর্থনৈতিক বিষয় যে সিস্টেম আবো কিন্তু মানে নানা বরং অভিযোগ যেমন তঙ্গ চুঙ্গনুবো এবং যে সিস্টেম আবো কিন্তু একটু গলত দं आं খাকাও কারণ চুঙ্গো বামফ্রন্ট সরকারের সামুং थांखा চুঙ্গে এডিসি প্রশাসন এবং বিজেপি সরকার ভেমা পরিবর্তন সামুং थांखा एडिसि एडमिनिस्ट्रेशन जों बामफ्रन्ट दंफ्र जों যতটা সীমিত অর্থনৈতিক রাংপুচা মা বিফানো কিন্তু সিস্টেম কাহানিয়াवनो जों নক थाङो রমাখা রুট কমিউনিকেশন খাইমাখা এবং বিভিন্ন ইনফ্রাস্ট্রাকচার जों কাহবে খাইমাখা যেমন দিনিনি जों গরিবরঙনাও কাম খাবলে বিল্ডিং উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সব জায়গায় একটা প্রশাসননি ইয়াগো আর্থিক সংকট দंनाय সীমিত অর্থনীতি দंनाय আবো দंनो मानो কিন্তু একটা প্রশাসন একেবারে খালি আবো তো কিন্তু উচিত দিয়া খালি দंना কগে কিছু তো দंना কিন্তু ওই যে সিস্টেমের গন্ডগোল আমাদের বড় হয়তো সামুদ্রিক মানে থেমায় এবং আরো বিসিং এই যে তাবুনি এডিসিনি ত্রিপুরামথানের প্রশাসন সবচেয়ে বেশি ধ্বংস খাইনায় করাপশন এবং এই করাপশনের বাংলায় কিন্তু সবচেয়ে বেশি ধ্বংস হয় সুন্দরই তমুলে নুরম দি তাবুরম দিন आं কিছু ঘটনা দङ सानो एडिसिनि इएम र एडिसिनि डिपार्टमेंट र बरक बु जागाव बरनि इनफ्रास्ट्राक्चार दं आबुसि सिलियाबले बरनि परिकाठामो बर दफ्तर तो खुसनाया इटा आबो बाहाय दंनायबा नुं बु जागानि इंडस्ट्री दं बु जागानि एजुकेशन बिल्डिंग बु जागा दं बु जागा समस्या दं बु जागा रंमा खायनाय बु जागा मास्क नामनाय बु जागानि साब सेंटर दं एरकम বিষয় তো নুমা নাই যাবলে কিন্তু নাইজা গিয়াবলে आंनि दन्नाव सावो এই যে যিনি কাঠালিয়া মিডিয়া এলাকার বা নুকটা এরকম কালচার একাডেমি খাইকা স্পোর্টস কমপ্লেক্স খাইকা কেনিনি इंग्लिश